ओम शांति। आज बाबा की 8 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इन आँखों से जो कुछ देखते हो, इन आँखों से जो कुछ देखते हो, यह सब खत्म हो जाना है। একটু দেখেন তো কি হয়েছে। কোন দেশের মিটে ঢুকে গেছে। अच्छा, तो बाबा कहते, यह सब खत्म हो जाना है, इसीलिए इससे बेहद का वैराग्य। इसीलिए হ্যাঁ ওটাই করুন, চেঞ্জ লেআউট ঠিকই তো আছে। इसीलिए इससे बेहद का वैराग्य बाप तुम्हारे लिए नई दुनिया बना रहे हैं। बाप तुम्हारे लिए नई दुनिया बना रहे हैं। प्रश्न, तुम बच्चों की साइलेंस में कौन सा रहस्य समाया हुआ है? तुम बच्चों की साइलेंस में कौन सा रहस्य समाया हुआ है? বাচ্চাদের সাইলেন্স শান্তিতে কি রহস্য আছে? उत्तर, जब तुम साइलेंस में बैठते हो, जब तुम साइलेंस में बैठते हो तो शांति धाम को याद करते हो, तो शांति धाम को याद करते हो। तुम जानते हो, तुम जानते हो, साइलेंस माना जीते जी मरना। तुम जानते हो, साइलेंस माना जीते जी मरना। यहाँ बाप तुम्हें सतगुरु के रूप में, यहाँ बाप तुम्हें सतगुरु के रूप में साइलेंस रहना सिखलाते हैं, साइलेंस रहना सिखलाते हैं। तुम साइलेंस में रहे, तुम साइलेंस में रहे अपने विकर्मों को दग्ध करते हो। तुम साइलेंस में रहे अपने विकर्मों को दग्ध करते हो। तुम्हें ज्ञान है, तुम्हें ज्ञान है कि अब घर जाना है। तुम्हें ज्ञान है कि अब घर जाना है। दूसरे सत्संगों में शांति में बैठते हैं, दूसरे सत्संगों में शांति में बैठते हैं, लेकिन उन्हें शांति धाम का ज्ञान नहीं है। दूसरे सत्संगों में शांति में बैठते हैं, लेकिन उन्हें शांति धाम का ज्ञान नहीं है। बाबा बोलছেন, এখানে সাইলেন্স মানে হলো জিতে জি মরনা, শান্তি ধামের ইয়াদে থাকা যে আমি একদম এই দেহ আর দেহের দুনিয়ার থেকে আলাদা জ্যোতির্ময় শান্ত স্বরূপ আত্মা, শান্তি ধামের নিবাসী। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलधे
रूहानी बच्चों प्रति शिव बाबा बोल रहे हैं। गीता में है श्री कृष्ण बोले, लेकिन है शिव बाबा बोले। श्री कृष्ण को बाबा नहीं कह सकते, তাই না? বাবা বলছেন আসলে গীতাতে কৃষ্ণকেই বলা আছে, কিন্তু বাবা বলছেন কৃষ্ণ গীতা জ্ঞান বলেননি, বলেছেন কে? শিব বাবা। একটু পাখাটা দিন। भारतवासियों को मालूम है कि पिता दो होते हैं, लौकिक और पारलौकिक। पारलौकिक को परम पिता कहा जाता है, लौकिक को परम पिता कह नहीं सकते। तुमको कोई लौकिक पिता नहीं समझाते हैं। শরীরের বাবা বোঝাচ্ছে না, এই জ্ঞানকে বোঝাচ্ছে আত্মার বাবা, তাই না? যার সঙ্গে বাবা কালকেই বলছিলেন না, একমাত্র শিব বাবার সঙ্গে হলো সারা জন্মেই রিলেশন, পার্মানেন্ট রিলেশন। বাকি শরীরের বাবা তো बदले जाए, चेंज हो जाए। पारलौकिक बाप पारलौकिक बच्चों को समझाते हैं। पहले पहले तुम जाते हो शांति धाम, जिसको तुम मुक्ति धाम, निर्वाण धाम व वानप्रस्थ भी कहते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे अब जाना है शांति धाम। सिर्फ उनको ही कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस। यहाँ बैठे हुए पहले पहले शांति में बैठना है। तो যোগের প্রথম স্টেপ কি হবে? শান্তি ধাম यादे থাকা। চলো, पहले पहले शांति में बैठना है। তো বাইরে চটি খুললাম মানে, ক্লাসে আসলাম মানে কোথায় পৌঁছালাম? শান্তিধাম, তাই না? এবার আত্মা হয়ে গেলাম, আর দেহ নেই। চটির সঙ্গে সঙ্গে দেহরূপী চামড়াও খুলে দেওয়া হলো, তাই না? শুধু আত্মা ভিতরে প্রবেশ করলো, তাই ওম শান্তি করা হলো, তাই না? আমি আত্মা শান্ত স্বরূপ। तो कोई भी सत्संग में पहले पहले शांति में बैठते हैं, परंतु उन्हों को शांति धाम का ज्ञान नहीं है। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं को इस पुराने शरीर को छोड़ घर जाना है। कोई भी समय शरीर छूट जाए, इसीलिए अब बाप जो पढ़ाते हैं वो अच्छी रीति पढ़ना है। बाबा बोलছেন শরীর কোন সময়ে কোনভাবে চলে যাবে তার কোনো ঠিকানা নেই, তাই জন্যে রেগুলার বাবার পড়াশোনার মধ্যে থাকতে হবে, যাতে যে মুহূর্তে অন্তিম ঘড়ি আসবে সেটাতে যেন আমি পাস হতে পারি। वो सुप्रीम टीचर भी है, सदगति दाता गुरु भी है, उनसे योग लगाना है। यह एक ही तीनों सर्विस करते हैं, ऐसे और कोई एक तीनों ही सर्विस नहीं कर सकते। यह एक बाप साइलेंस भी सिखलाते हैं। जीते जी मरने को साइलेंस कहा जाता है। तुम जानते हो हमको अब शांति धाम घर जाना है। जब तक पवित्र आत्माएं नहीं बनी हैं तब तक वापिस घर कोई जा न सके। গতকালের মুরলি ইয়াদ পড়ল, বাবা কি বলল? পবিত্রতা সংকল্পেও স্বপ্নতেও, তাই না? মনসা বাচ্চা কর্মনা তো আছেই। जाना तो सबको है, इसीलिए पाप कर्मों की पिछाड़ी में सजाएं मिलती हैं, फिर पद भ्रष्ट हो जाता है। मानी और मोचरा भी खाना पड़ता है। मानी और मोचरा माना, মোচরা মানে হচ্ছে চটি, জুতোতে মারে না লোককে, আর মানি মানে রুটি, তাই না? যদি কাউকে জুতোতে মারা হয় তারপরে তাকে রুটি খেতে দেওয়া হয়, তাহলে সে রুটির টেস্ট কেমন লাগবে তার, তাই না? তো ওই রকম ব্যাপার, পানিশমেন্ট খেলাম এখানে, তারপরে লাস্টে বাচ্চা খুচা যা পদ থাকবে সেগুলো দেওয়া হলো, তো কেমন লাগবে, তাই না? क्योंकि माया से हारते हैं, बाप आते हैं माया पर जीत पहनाने, তাই না? বাবা কালকেই বলছিলেন অনেক লাস্টে শুধু বিজয়ী হলে চলবে না, অনেক আগে থেকে, সবাই রিভাইজ দিয়েছেন তো, অনেক আগে থেকে আমাকে বিজয়ী অবস্থায় থাকতে হবে। যদি লাস্টে বিজয়ী স্থিতি হয় তো স্বর্গের লাস্টে রাজা হবে ত্রেতা যুগের শেষে,
কিন্তু যদি অনেক কাল ধরে বিজয়ী থাকো তাহলে অনেক জন্ম ধরে রাজা রাজ পরিবারের হবে, তাই না? तो बाप आते हैं माया पर जीत पहनाने, परंतु गफलत से बाप को याद नहीं करते। শিব বাবা তো চাই বাচ্চাগুলোকে সব জন্মেই রাজার মতন রাখবো, রাজা বানাবো, কিন্তু বাচ্চাগুলো গাফিলতি করে, বাবার কথায় শ্রীমতে চলে না। यहाँ तो एक बाप को याद करना है। भक्ति मार्ग में भी बहुत भटकते हैं, जिसको माथा टेकते उनको जानते नहीं। বাবা বলছেন ভক্তি মার্গে কত পুজো আর্চা করে, কিন্তু যাকে পুজো করছি, যার সামনে মাথা নত করছি, সে এখন কোথায় আছে, কোথায় তার ঘর বাড়ি, কোথায় তার অ্যাড্রেস ঠিকানা, জানেই না। बाबा बोलছেন बाप आकर भटकने से छुड़ा देते हैं। তো যাকে জানি না, তার ঘর বাড়ি চিনি না, তার যোগসূত্র জানি না, সেখানে যদি ইয়াদ করি, তো বাবা বলছেন এ তো বুদ্ধির ভটকানো হলো। तो समझाया जाता है ज्ञान है दिन, भक्ति है रात, रात को ही धक्का खाया जाता है। ज्ञान से दिन अर्थात सतयुग त्रेता, भक्ति माना रात द्वापर कलियुग। यह है सारी ड्रामा की ड्यूरेशन, आधा समय दिन आधा समय রাত। তো বাবা বলছেন যে যখন সত্য ত্রেতা যুগ তখন হলো দিন, আর দাপর কলিযুগ হলো রাত। यह है सारी ड्रामा की ड्यूरेशन, आधा समय दिन आधा समय रात। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों का दिन और रात, यह बेहद की बात है। बेहद का बाप बेहद के संगम पर आते हैं, इसीलिए कहा जाता है शिवरात्रि, है ना? शिवरात्रि पालन হয় অমাবস্যার আগের দিন, চতুর্দশীর দিন। তো বাবা বলছেন ঘোর রাত মানে কলিযুগের রাতের একটু आगे शिव बाबा आसे। मनुष्य यह नहीं समझते कि शिवरात्रि किसको कहा जाता है। तुम्हारे सिवाय एक भी शिवरात्रि के महत्व को नहीं जानता, क्योंकि यह है बीच, जब रात पूरी हो दिन शुरू होता है। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। तो शिव बाबा आसार परे कलिजुगी रात शेषेर दिके और शतजुगी सकाल शुरूर दिके, तो समय हलो संगम युग, ब्रह्म मुहूर्तेर युग। पुरानी दुनिया और नई दुनिया का बीच बाप आते हैं पुरुषोत्तम संगम युगे युगे। ऐसे नहीं युगे युगे सतयुग त्रेता का संगम, उसे भी संगम युग कह देते। बाप कहते हैं यह भूल है। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो पाप विनाश होंगे, इसको योग अग्नि कहा जाता है। बाबा कल के बोलें ना होलिकाते प्रथमे कि करते हबे, आगे होलिका दहन करते हबे, आगे पापगुलो যোগের আগুনে জ্বালাতে হবে, তারপরে রং মাখবে, তারপরে অন্যকে মাখাবে, তারপরে সংস্কার মিলনের হ্রাস করবে। तुम सब ब्राह्मण हो, योग सिखाते हो पवित्र होने के लिए। वे ब्राह्मण लोग काम चिता पर चढ़ाते हैं, তাই না? বাবা কালকে বলছিলেন না যে কেন বাবার বাচ্চারা মহান, কেননা এরা নিজেও পবিত্র হয় আবার অন্যকেও পবিত্রতার মন্ত্র দেয়। কিন্তু মহাপুরুষেরা শুধু নিজেকেই পবিত্র করে, অন্য কাউকে সে মন্ত্র দেয় না। उन ब्राह्मणों और तुम ब्राह्मणों में रात दिन का फर्क है। वो है कुक वंशावली, तुम हो मुख वंशावली। ওই ব্রাহ্মণরা তো তাই না সব কি করে, সব বিয়ে করায় না, তারাও যোগাযোগ করায়, কিন্তু পবিত্রতা তো থাকে না। আর এই ব্রাহ্মণরা যোগ কানেকশন করায় কার সঙ্গে, आत्मा और परमात्मार संगे। हर एक बात अच्छी रीति समझने की है। यूँ तो कोई भी आते हैं उसको समझाया जाता है बेहद के बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और बेहद के बाप का वर्षा मिलेगा। फिर जितना जितना दैवी गुण धारण करेंगे और कराएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे।
বাপ আতে হি হ্যাঁ পতিতোं को পাবন বানানে। তো যে যত দিব্য গুণ ধারণ করবে আর অন্যকে করাবে, তাই না? নিজেও গুণের রং মাখবে, আবার অন্যকেও রং মাখাবে। তো বাবা বলছেন সে উঁচু পদের অধিকারী হবে। तो तुमको भी यह सर्विस करनी है। पतित तो सभी हैं, गुरु लोग किसी को भी पावन कर न सके। অনেক গুরু আসলো দুনিয়াতে, হয়তো ওরা নিজেকে পবিত্র করার চেষ্টা করলো, কিন্তু অন্য কাউকে সে পবিত্র করলো না। কিন্তু সতগুরু শিব বাবা সে এসছে সারা দুনিয়াকেই পবিত্র বানাবে। যদি নিজের থেকে হবে হবে, আর না হলে পানিশমেন্ট দিয়েও পবিত্র করাবে। কেননা এই অপবিত্রতার দুনিয়া শেষের দিকে, আর এটা চলবে না। এখন পবিত্র দুনিয়া আসতে বাধ্য হতে হবে, তাই না? तो गुरु लोग किसी को भी पावन कर न सके। पतित पावन नाम शिव बाबा का है। वो आते भी यहाँ हैं जब सभी पूरे पतित बन जाते हैं ड्रामा के प्लेन अनुसार। तब बाप आते हैं। पहले पहले तो बच्चों को अल्प समझाते हैं। मुझे याद करो, तुम कहते हो ना कि वो पतित पावन है। रूहानी बाप को कहा जाता है पतित पावन। कहते हैं हे भगवान अथवा हे बाबा, परंतु परिचय किसी को भी नहीं। अभी तुम संगमवासियों को परिचय मिला है, वो है नरकवासी, तुम नरकवासी नहीं हो। बाबा बोलছেন তোমরা এখন নরকে নেই। বাবা কালকে বললেন না যতই বাইরে ঝামেলা হবে কিন্তু বাবার বাচ্চারা সেফ থাকবে, তাই না? বাবার ইয়াদে থাকবে তো সেফ থাকবে, তাই না? যেরকম করোনা হলো, সারা দুনিয়ায় কত টেনশন বেড়ে গেল, কি হবে আমার, কি হবে বাড়ির লোকের। কিন্তু বাবার বাচ্চারা সেই সময়ে ভাট্টি শুরু হলো, অনলাইনে ভাট্টি শুরু করলো, তাই না? আর কি সুন্দরভাবে ক্লাসও চললো, তাই না? কেউ করোনার দিকে, তাই না, মধুবন থেকে তো বলে দিল নিউজও দেখতে হবে না। তো নিউজও দেখলাম না, তো নিউজও দেখলাম না, তো করোনা মাথায়ও ঢুকলো না, করোনা মাথায় ঢুকলো না তো শরীরেও ঢুকলো না, তাই না? সব তো আহ্বানের উপরে না। যদি শুধু ভাবতে থাকবো করোনা হবে না তো হবে না তো হবে না তো হবে না। তো বাবা বলছেন তো সেই রকম। तो तुम नरकवासी नहीं हो। हाँ, अगर कोई हार खाता है तो एकदम गिर पड़ते हैं, तो कमाई चट हो जाती है। मूल बात है पतित से पावन होने की। किंतु बाबा बोलছেন তোমরা হলে সঙ্গম নিবাসী, নরকবাসী না। কিন্তু যদি কেউ মায়ার থেকে হার খায়, বাবার হাত ছেড়ে দুনিয়াতে চলে যায়, তো সে আবার কি আর সঙ্গম নিবাসী হলো? সে তো আবার কলিযুগবাসী হয়ে গেল। तो मूल बात है पतित से पावन होने की। यह है कि विशेष दुनिया, वो है वाइसलेस दुनिया, नई दुनिया जहाँ देवताएं राज्य करते हैं, তাই না? লোকেরা সহজে বিশ্বাস করবে এই জ্ঞান কি এত সহজ? দেবী দেবতারা এই ভারতে রাজ করবে, তাদের জগৎ হবে, এ কথা সবার মাথায় ঢুকবে? বাবা বলছেন अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है। এমন দুনিয়া হবে যেখানে কোনো বিকার বিকৃতি থাকবে না। এত সুন্দর দুনিয়া এই ভারতবর্ষে আসতে চলেছে। এটা হজম করা সবার পক্ষে তো অত সহজ না, তাই না? সবাই ভাবে বিকার বিকৃতিগুলোই সব, এর ছাড়া মানুষ থাকতে পারে না। पहले पहले देवता ही सबसे जास्ती जन्म लेते हैं। उसमें भी जो पहले पहले सूर्यवंशी हैं वो पहले आते हैं, 21 पीढ़ी वर्षा पाते हैं। তো আসবো তো সবাই সূর্যবংশীতে, আসবো তো কৃষ্ণবংশী হব তো। तो कितना बेहद का वर्षा है पवित्रता सुख शांति का। तो কে হবে সূর্যবংশী? যে শ্রীকৃষ্ণের মতন পবিত্র আত্মা হবে, যে শ্রীকৃষ্ণের মতন সদা সুখী আত্মা হবে, যে শ্রীকৃষ্ণের মতন সব পরিস্থিতিতে শান্ত থাকবে, তাই না? রামের মতন আপ ডাউন স্থিতিওয়ালা না, চাঁদের মতন অবস্থা না। सतयुग को पूरा सुख धाम कहा जाता है। त्रेता है सेमी, क्योंकि 2 कला कम हो जाती है। कला कम होने से रोशनी कम हो जाती है। বাবা এই পরশু দিনের মুরলিতে বলল না, আত্মার সাইজ ছোট বড় হয় না,
পরমাত্মা হোক, আত্মা হোক, সাইজে সব জ্যোতির্বিন্দু, কিন্তু আলোতে কম বেশি হবে। তো বাবা বলছেন 2 কলা কম হয় তো তেতাতে একটু আলো कम हो जाए। चंद्रमा की भी कला कम होने से रोशनी कम हो जाती है, आखिर बाकी लकीर जाकर बसती है, नील नहीं होता है। বাবা কালকেই বললেন লাস্টে মুরলির শেষের দিকে যে আমি তোমার কোন প্রতিমা দর্শন করতে চাই, মাথায় মণি আর শরীরের চারিদিকে আলো, ফরিস্তা, তাই না? আরও অনেক কিছুও বলল। তো বাবা বলছেন সেই আলো, দেবতাদের পিছনে আলো দেখানো হয়, পুরো শরীরের চারিপাশে আলো বেরোতে দেখানো হয়, কিন্তু তেতা যুগ লাস্ট অবধি ধীরে ধীরে আত্মার আলো কম হতে থাকে। তো দাপর যুগী মানুষের মধ্যে আর আলো দেখায় না, দেবতাও বলে না, দিব্য গুণের আলো কম হয়ে যায়, আত্মার আলো কম হয়ে যায়। তো तुम्हारा भी ऐसे है, নীল नहीं होता। নীল মানা শেষ হয়ে যায় না, একটু একটু আলো আত্মার মধ্যে থাকে, একটু একটু গুণ থাকে, পুরো শেষ হয়ে গেলে শুরু হবে কি করে, তাই না? একদম শেষ হয়ে গেলে তো বের করে যাবেন। তো বাবা বলছেন ইসকো কাহা যাতা হে আটে মে নমক, তাই না? দিব্য গুণ বলো, আত্মার শক্তি বলো, সব ক্ষয় হতে হতে কতটা বেঁচেছে, আটাতে নুন মাখার মতো। बाप आत्माओं को भेद समझाते हैं, यह है आत्माओं और परमात्मा का मेला। यह बुद्धि से काम लिया जाता है। परमात्मा कब आते हैं? जब बहुत आत्माएं अथवा बहुत मनुष्य हो जाते हैं, तब परमात्मा मेले में आते हैं। आत्माओं और परमात्मा का मेला किस लिए लगता है? वो मेले तो मेले होने के लिए हैं। इस समय तुम बागबान द्वारा कांटे से ফুল বন রহে হো, তাই না? বাবা বলে না যে পরমাত্মা আসলে পরমাত্মার সঙ্গে মিলন মেলা হয়, আর সেই মেলাতে আত্মার সব মনোকামনা পূর্ণ হয়, সব ইচ্ছা পূর্ণ হয়। তো লোকেরা কি করলো, মেলা বসালো, সেখানে সব রকমের দোকান লাগালো, বললো এখানে আসলে সব রকমের জিনিস পেয়ে যাবে, তাই না? ফলো করলো, কিন্তু স্থূলভাবে করলো। तो इस समय तुम बागबान द्वारा कांटे से फूल बन रहे हो। तो শিব বাবা এখন কি বানাচ্ছেন আমাদের, আকন্দ ধূত্র কাঁটার ফুল থেকে ভালো ফুল বানাচ্ছেন। कैसे बनते हो? याद केवल से। কেমনভাবে ফুল হব? যোগের লাইট মাইট। বাবা কালকেও বলল সেফ কে থাকবে লাস্টের সময়, যার বুদ্ধির কানেকশন বাবার কাছে থাকবে, আর যে লাস্টে কম্বাইন স্বরূপ থাকবে না, বাবার ইয়াদে থাকবে না, বুদ্ধি কোনো ব্যক্তি বস্তু সম্পত্তির পিছনে থাকবে, তো সে বিনাশের দ্বারা প্রভাবিত হবে, আঁচ আসবে। আর যদি বুদ্ধি বাবার দিকে থাকে তাহলে কোনো আঁচ আসবে না, সে ভালো সেফ থাকবে, আরও অন্যকেও মুক্তি দেবার কাজ করবে। तो बाप को कहा जाता है सर्वशक्तिमान। जैसे बाप सर्वशक्तिमान है, वैसे रावण भी कम शक्तिवान नहीं है। ভগবানও চোখে দেখা যায় না, কিন্তু শক্তিবান, তার শক্তি অনুভব করা যায়। সেরকম শয়তানও চোখে দেখা যায় না, কিন্তু সেও কম শক্তিবান না, তারও শক্তি বোঝা যায়। बाप खुद कहते हैं माया बड़ी बलवान है, दुस्तर है। কে বেশি শক্তিশালী? বাবা বেশি শক্তিশালী, মায়া বেশি শক্তিশালী? বাবা এক্ষুনি বলল মায়া বড় দুস্তর, বদমাইশ আছে না, তো বদমাইশ বাচ্চার পাওয়ার তো বেশিই থাকে, তাই না? তো শিব বাবাকেও ঘিরে ধরেছে কে? মায়া না? তো কে পাওয়ারফুল হলো? মায়া হলো না? সে বলছে আমার পরীক্ষা আগে দাও, তারপরে তুমি শিব বাবার কাছে আসবে, তাই না? শিবের শক্তির অনুভব পরে হবে, आगे मायार शक्तिर अनुभव करते हबे, ताई ना? कहते हैं बाबा हम आपको याद करते हैं, माया हमारी याद भुला देती है, ताई ना? आमी चाइबो बाबा के याद करी और माया बोलबे ता होबे ना, आमी बुद्धि भटकाबो। एक दो के दुश्मन हुए ना, बाप आकर माया पर जीत पहनाते हैं, माया फिर हरा देती है।
देवताओं और असुरों की युद्ध दिखाई, परंतु ऐसे कोई है नहीं। युद्ध तो यह है ना, শাস্ত্রে দেখানো হয় না, অসুরগুলো দেবতাদের রাজ্যের উপরে চড়াই করে দিল, আক্রমণ করলো, দিয়ে দেবতাগুলোকে সব একদম তাদের স্বর্গের থেকে ভাগিয়ে দিল, ওখান থেকে এদিক ওদিক করে দিল, তাই না। তারপরে দেবতারা কোথায় গেল? বিষ্ণুর কাছে। বিষ্ণু বলল শিবের কাছে যাও। শিব তারপরে কি করলো? বলল শক্তিকে জন্মাতে হবে, তাই না। তো কত অ্যাকুরেট গল্প, তাই না। দেবতারা সত্যতেতা যুগের পরে অবস্থা নাজেহাল হয়ে গেল। তো কাকে ডাকলো? বিষ্ণুকে ডাকলো। বিষ্ণু কে আছে? কৃষ্ণের আত্মা, রাজা মহারাজার আত্মা, তাই না। সে কাকে ডাকতে বলল? তাই না। ব্রহ্মা বাবা কাকে ডাকতে বলল? শিব বাবাকে ডাকতে বলল। আর শিব কি বলল? বলল আমি কিছু করতে পারবো না, আমার থেকে শক্তি নিয়ে তোমরা শক্তি স্বরূপা হোক, তোমরা যখন বিজয়ী হবে তখন অসুর সব শেষ হয়ে যাবে, তাই না। তো কত অ্যাকুরেট গল্প না। तो माया याद में विघन डालती है, पढ़ाई में विघन नहीं डालती। याद में विघन पड़ते हैं, घड़ी घड़ी माया भुला देती है। देह अभिमानी बनने से माया का थप्पड़ लग जाता है, তাই না। আবার বলে মনসা হলো শিব বাবার মেয়ে আছে, সে আবার গার্ড দিয়েছে, তাকে কাজ দিয়েছে, যাও যেখানে বাচ্চাগুলো বাবাকে ভুলে যাবে সেখানে আচ্ছা করে একটা চোর লাগাবে, যে কি করে বাবাকে ভুলে গেল, তাই না। तो कामी जो होते हैं उनके लिए बहुत कड़े अक्षर कहे जाते हैं। यह है ही रावण राज्य। यहाँ भी समझाया जाता है पावन बनो, फिर भी बनते नहीं। बाप कहते हैं बच्चे विकार में मत जाओ, काला मुंह मत करो, फिर भी लिखते हैं बाबा माया ने हार खिला दी, अर्थात काला मुंह कर बैठे। गोरा और सांवरा है ना, विकारी काले और निर्विकारी गोरे होते हैं। श्याम सुंदर का भी अर्थ सिवाय तुम्हारे दुनिया में कोई नहीं जानते, তাই না। তো শ্যামও হলো আবার সুন্দরও হলো, বিকারের আচ্ছন্ন হলো তো শ্যাম হয়ে গেল, কালো হয়ে গেল, আবার পরিষ্কার হলো তো ফর্সা হয়ে গেল। श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते, बाप उनके ही नाम का अर्थ समझाते हैं। स्वर्ग का फर्स्ट नंबर प्रिंस था, सुंदरता में नंबर 1 यह पास होता है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते उतरते काले बन जाते हैं, तो नाम रखा श्याम सुंदर। यह अर्थ भी बाप समझाते हैं। शिव बाबा तो है ही एवर सुंदर, वो आकर तुम बच्चों को सुंदर बनाते हैं। शिव बाबा হলো এভার পিওর, এভার পবিত্র, তাই সবচেয়ে সুন্দর, তাই বলে সত্যম শিবম সুন্দরম। আর সে এসে বাচ্চাদেরকে পিওর বানায়, সুন্দর বানায়। पतित काले पावन सुंदर होते हैं, ন্যাচুরাল বিউটি रहती है, তাই না। আগেকার দেখো মানুষেরা কত ভালো দেখতে ছিল, এত মেকআপ লাগতো, এত পার্লার লাগতো, এমনিই ভালো ছিল, কেননা কোয়ালিটি ছিল, গুণ ছিল, তাই না। বাবা বলছেন যত ভিতরটা কালো হয়, ভিতরটা নোংরা হয়, অত চেহারাও খারাপ হয়ে যায়। तो तुम बच्चे आए हो कि हम स्वर्ग का मालिक बने। गायन भी है शिव भगवानो बाच, माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती हैं। तो स्वर्गेर चाबी के खुलबे? बाबा मातादेरके दिलो चाबी। इसीलिए वंदे मातरम गाया जाता है। वंदे मातरम तो अंडरस्टूड पिता भी है। बाप माताओं की महिमा को बढ़ाते हैं। पहले लक्ष्मी, पीछे नारायण, यहाँ फिर पहले मिस्टर, फिर मिसेज। দুনিয়াতেও বলে না যে যদি একটা পুরুষকে শিক্ষা দেওয়া হয় তো সে নিজেরটা নিজের কাছেই রাখে, সে কাউকে দেয় না, বিলি করার কোয়ালিটি নেই। কিন্তু যদি একটা মহিলাকে শিক্ষা দেওয়া হয়, সে যদি কিছু জানলো, বলে না মেয়েদের পেটে কথা পচে না, সে এবার কী করবে? সারা দুনিয়াকে জানাবে, সে চুপ থাকবে না, সে কিছু ভালো পেয়েছে মানা সারা সংসার পেয়ে যাবে সেটা, তাই না। তো তাই জন্যে বাবা বলে, বাবা খুব বুদ্ধিমান, এই জন্যে চাবি কার হাতে দিল? মাতাদের হাতে, তাই না। এবার ওরা আর চুপ থাকবে না, ওরা বুঝলো মানে সারা দুনিয়াকে বুঝাবে, শিখাবে।
तो ड्रामा का राज ऐसा बना हुआ है, बाप रचयिता पहले अपना परिचय देते हैं। एक है हद का लौकिक बाप, दूसरा है बेहद का पारलौकिक बाप। बेहद के बाप को याद करते हैं क्योंकि उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। हद का वर्षा मिलते हुए भी बेहद के बाप को याद करते हैं। बाबा आप आएंगे तो हम और संग तोड़ एक आपसे जोड़ेंगे। বাবা বলছেন তোমরা তো সেই ভক্ত আত্মা না, যারা অনেক জনম জনম ধরে ভগবানকে বলতে প্রভু একবার দর্শন পেতে চাই, তারপরে তুমি তার জন্যে যা করতে বলবে আমি করব। এবার ওদেরকেই বাবা ধরেছে, বলছে এবার আমি এসছি, এবার করো। হ্যাঁ, तो यह किसने कहा? आत्मा ने। आत्मा ही इन ऑर्गन्स द्वारा पाठ बजाती है। हर एक आत्मा जैसे जैसे कर्म करती है ऐसे ऐसे जन्म लेती है, তাই না? সব জন্ম এক সমান হয় না। বাবা কাল পরশুই বলছিল না, 84 জন্ম, 84 রূপ, 84 বাড়ি, 84 নেচার, তাই না? ফিতরতও মিলবে না, চরিত্রও মিলবে না, ক্যারেক্টারও মিলবে না, তাই না? তো যেমন কর্ম থাকবে তেমন। साहूकार गरीब बनते हैं, कर्म है ना। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक हैं। इन्होंने क्या किया? देखो ब्रह्मा बाबा वो যখন এই লাস্ট জন্মে জন্ম নিল, তো শুরুতে তাকেও গরিবী সামনা করতে হলো। যখন তার বাবা দেহ রাখলো তো ওদেরও অবস্থা বাড়ির ভালো ছিল না, তাই না? তো তাকেও সোনার দোকানে প্রথমে লেবারের কাজ করতে হলো। তো নিশ্চয়ই সেরকম কোনো কর্ম ছিল। তো বাবা বলছেন সবসময় এক মতন থাকবে না, কর্ম যেমনভাবে করবে সেই হিসাবে গরিব আর সাহুকার পাল্টাতে থাকবে। यह तो तुम जानते हो और तुम ही समझा सकते हो। बाप कहते हैं इन आँखों से तुम जो कुछ भी देखते हो उससे वैराग्य। तो এসে গেছে বৈরাগ্য, নাকি যা দেখছি কোনো কিছুর মধ্যে বুদ্ধি আটকে আছে। যেখানে বুদ্ধি আটকানো থাকবে, বাবা বলল না লাস্টের সময়ে প্রভাবিত হতে হবে বিনাশের দ্বারা। কেননা যেখানে বুদ্ধির আঠা থাকবে সেটা যখন নষ্ট হতে দেখব সহ্য হবে না, কষ্ট হবে, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলছেন বৈরাগী হয়ে থাকো, সবার মধ্যে থাকো, সব কিছুর মধ্যে থাকো, কিন্তু বেহদের সন্ন্যাসী बुद्धि থাকুক। यह तो सब खत्म हो जाना है। नया मकान बनाते हैं तो फिर पुराने से वैराग्य हो जाता है। बच्चे कहेंगे बाबा ने नया मकान बनाया है, हम उसमें जाएंगे। यह पुराना मकान तो टूट फूट जाएगा। यह है बेहद की बात। बच्चे जानते हैं बाप आया हुआ है स्वर्ग की स्थापना करने। यह पुरानी छिछी दुनिया है। तुम बच्चे अभी त्रिमूर्ति शिव के आगे बैठे हो, तुम विजय पहनते हो। वास्तव में तुम्हारा यह त्रिमूर्ति कोट ऑफ आर्म्स है, তাই না? যেরকম ওই ডিফেন্সে ইয়ে থাকে না, ব্যাচ থাকে, সেখানে ত্রিমূর্তি থাকে, তিনটে হ্যাঁ লায়ন্স থাকে। তো বাবা বলছেন তোমার ব্যাচ হলো ত্রিমূর্তি, ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্কর। तुम ब्राह्मणों का यह कुल सबसे ऊंचा है, चोटी है। यह राजाई स्थापन हो रही है। इस कोट ऑफ आर्म्स को तुम ब्राह्मण जानते हो, তাই না? ব্রাহ্মণই একমাত্র ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্করের কর্তব্য করে, তাই ব্রাহ্মণকে বলা হলো চটি। তাই আগেকার ব্রাহ্মণগুলো টিকি রাখতো, তাই না? शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं देवी देवता बनाने लिए। विनाश तो होना है, दुनिया तमो प्रधान बनती है तो नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करती है। बुद्धि से कितनी साइंस निकालते रहते हैं, তাই না? নিজেরাই মানুষেরা নিজের বুদ্ধি থেকে সব অ্যাটম বম মিসাইল বানাচ্ছে, নিজেরই সব বিনাশের সাধন নিজে তৈরি করছে। पेट से कोई मूसल नहीं निकले, यह साइंस निकली है जिससे सारे कुल को खत्म कर देते हैं। बच्चों को समझाया है ऊंचे ते ऊंचे है शिव बाबा,
पूजा भी करनी चाहिए, एक शिव बाबा की और देवताओं की। ब्राह्मणों की पूजा हो नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारी आत्मा भले पवित्र है लेकिन शरीर तो पवित्र नहीं, है ना। ब्राह्मण महिमा योग्य है किंतु पूजन योग्य है ना, केन शरीर तो भिखारी शरीर, इसलिए पूजन लायक नहीं हो सकते, महिमा लायक हो। जब फिर तुम देवता बनते हो तो आत्मा भी पवित्र, तो शरीर भी नया पवित्र मिलता है। इस समय तुम महिमा लायक हो। वंदे मातरम गाया जाता है। माताओं की सेना ने क्या किया? माताओं ने ही श्रीमत पर ज्ञान दिया, है ना। কেন বাবা বলে বন্দে মাতরম? কেননা মাতা সেনাগুলো সারা দুনিয়াকে জ্ঞানের কলস বিলি করলো। माताएं सबको श्रीमत पर ज्ञान देती हैं, माताएं सबको ज्ञान अमृत पिलाती हैं। यथार्थ रीति तुम ही समझते हो। शास्त्रों में तो बहुत कहानियाँ लिखी हुई हैं, यह बैठकर सुनाते हैं, तुम सत्य सत्य करते रहते हो, है ना। যখন লিফলেট বিলি হয়, প্রদর্শনী বোঝানো হয়, তো বেশিরভাগ কারা অ্যাক্টিভ হয়? মাতাগুলো, তাই না। ভাইগুলো তো কাজের মধ্যে ব্যস্ত হয়ে যায়, তাই না। ওই জন্যে ভগবানেরও মাতাদের প্রতি খুব আশা ভরসা, তাই না। আমার সেনা এরাই আছে, তাই না। तुम यह बैठकर सुनाओ तो सत्य सत्य कहेंगे। अभी तो तुम सत्य सत्य नहीं कहेंगे। मनुष्य तो ऐसे पत्थर बुद्धि हैं जो सत्य सत्य कहते रहते हैं। गायन भी है, पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि। पारस बुद्धि माना पारसनाथ। नेपाल में कहते हैं पारसनाथ का चित्र है। पारसपुरी का नाथ यह लक्ष्मी नारायण है, उन्हों की डिनाइस्टी है। अब मूल बात है रचयिता और रचना के राज को जानना, जिनके लिए ऋषि मुनि भी नेति नेति करते गए, তাই না। ঋষি মুনিরাও কি বলল? আমরা অনেক খুঁজলাম কিন্তু ভগবানের আদি অন্ত পেতে পারলাম না, নেতি নেতি। কিন্তু বাবার বাচ্চারা পেল না আদি অন্ত, তাই না। তার কর্তব্য, তার ভাগিদারও হলো। अभी तुम बाप द्वारा सब कुछ जानते हो, अर्थात आस्तिक बनते हो। मायारापन नास्तिक बनाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। एक नंबर, सदा स्मृति रहे, सदा स्मृति रहे कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। हमारा सबसे ऊंच कुल है, हमारा सबसे ऊंच कुल है। हमें पवित्र बनना और बनाना है, हमें पवित्र बनना और बनाना है। पतित पावन बाप का मददगार बनना है, पतित पावन बाप का मददगार बनना है। बाबा बोलছেন सब समय যেন মনে থাকে যে বাবা কালকেও বলল না, হাইয়েস্ট আত্মা, হোলিয়েস্ট আত্মা মানে উঁচু কুলের আত্মা, ब्राह्मण कुलेर आत्मा, पवित्र आत्मा, है ना। दूसरा, याद में कभी गफलत नहीं करना है, याद में कभी गफलत नहीं करना है। देह अभिमान के कारण ही, देह अभिमान के कारण ही
माया याद में विघन डालती है। देह अभिमान के कारण ही माया याद में विघन डालती है। इसीलिए पहले देह अभिमान को छोड़ना है। इसीलिए पहले देह अभिमान को छोड़ना है। योग अग्नि द्वारा पाप नाश करने हैं। योग अग्नि द्वारा पाप नाश करने हैं। आगे देखा तो ना ऋषि मुनि यज्ञ করছে অসুর এসে ওর মধ্যে নোংরা ফেলছে। তো সেই ঋষিমুনি আমরাই যোগের আগুন জ্বালাতে চেষ্টা করি, আর সেই অসুরও আমরা। আমাদের ভিতরের দেহ অভিমান, সেই দেহ অভিমান সব ওর মধ্যে বাধা ফেলে দেয়, তাই না? যত যোগ করতে ইচ্ছে করবে, বসবো যোগে, অত কি হবে? যত দেহ অভিমানের সংস্কার থাকবে ডিস্টার্ব করবে। তো বাবা বলছেন গাফিলতি করতে হবে না, বারবার কাজের মধ্যে বাবার ইয়াদের প্র্যাকটিস করতে হবে। वरदान साधनों की प्रवृत्ति में रहते, साधनों की प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान, कमल फूल समान न्यारे और प्यारे रहने वाले, न्यारे और प्यारे रहने वाले बेहद के वैरागी भव, न्यारे और प्यारे रहने वाले बेहद के वैरागी भव। साधन मिले हैं तो उन्हें बड़े दिल से यूज करो। साधन मिले हैं तो उन्हें बड़े दिल से यूज करो। यह साधन है ही आपके लिए, यह साधन है ही आपके लिए, लेकिन साधना को मर्ज नहीं करो, लेकिन साधना को मर्ज नहीं करो। बाबा बोलছেন যা তুমি সুবিধা পেয়েছো, সাধন পেয়েছো, সম্পত্তি পেয়েছো, এইগুলো তোমারই কর্মের ফল। তাই সেগুলোকে যত পারো মন থেকে আরামে ইউজ করো, সেটাতে কোনো খারাপই নেই। কিন্তু সাধন ইউজ করার চক্করে সাধনা ভুলে যাবে না, তাই না? पूरा बैलेंस हो, पूरा बैलेंस हो। साधन बुरे नहीं हैं, साधन बुरे नहीं हैं। साधन तो आपके कर्म का, आपके कर्म का योग का फल है। साधन तो आपके कर्म का योग का फल है, তাই না? যত ভালো পুরুষার্থ করবে অত সাধন সুবিধাও বাড়বে, অত আয়ও বাড়বে, অত চারিদিকে অপরচুনিটিও আসবে, তাই না? তো বাবা বলছেন এগুলো ভালো, এগুলো মায়া নয়, এগুলো তো তোমার কর্ম, তোমার যোগ পুরুষার্থের ফল আছে। लेकिन साधन की प्रवृत्ति में रहते, लेकिन साधन की प्रवृत्ति में रहते कमल पुष्प समान, लेकिन साधन की प्रवृत्ति में रहते कमल पुष्प समान न्यारे और बाप के प्यारे बनो, न्यारे और बाप के प्यारे बनो। बाबा बोलছেন সাধনের ভিড়ের মধ্যে ন্যারা থাকা ভুলে যাবে না, আর বাবার प्यारा থাকা ভুলে যাবে না, তাই না? यूज करते हुए उन्हों के प्रभाव में नहीं आओ, यूज करते हुए उन्हों के प्रभाव में नहीं आओ। बाबा बोलছেন সাধন ইউজ করো, কিন্তু সেটা যেন আমার কমজোরি না হয়,
বুদ্ধিতে যেন থাকে, একদিন তো এই সাধনার থাকবে না, এসব সাধন ধোকা দিয়ে দেবে, তাই না? साधनों में बेहद की वैराग्य वृत्ति, साधनों में बेहद की वैराग्य वृत्ति मर्ज ना हो, साधनों में बेहद की वैराग्य वृत्ति मर्ज ना हो। যেরকম গল্পে দেখায় না, রাজা জনকের কথা দেখায়, তো বাবা বলছেন সব কিছুর মধ্যেও বেহদের বৈরাগ্য বৃত্তি। पहले स्वयं में इसे इमर्ज करो, पहले स्वयं में इसे इमर्ज करो, फिर विश्व में वायुमंडल फैलाओ। पहले स्वयं में इसे इमर्ज करो, फिर विश्व में वायुमंडल फैलाओ। তো বাবা বলছেন যত সাধন সুবিধা হোক তাদের মধ্যে কেমন থাকবো, কমল পুষ্প সমান न्यारा प्यारा और बाबर यादें। स्लोगन, परेशान को अपनी शान में स्थित कर देना, परेशान को अपनी शान में स्थित कर देना ही सबसे अच्छी सेवा है। परेशान को अपनी शान में स्थित कर देना ही सबसे अच्छी सेवा है। तो निजेर शान हलो आत्मार स्वधर्म, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंदेर स्वरूप, प्रेम स्वरूप। किन्तु जखन देखबो कोनो आत्मा से अशांत, तो ताके आबार शांत करे देवा, केउ दुखी ताके सुख स्वरूप बानिये देवा, केउ घृणा नफरत बदला नेबार आगुने ज्वलছে ताके प्रेम स्वरूप बानिये देवा, তাই না? কেউ দুঃখী আছে তাকে খুশি আনন্দে ভরে দেওয়া। তো বাবা বলছেন পরেশান আত্মাগুলোকে তাদের স্বধর্মে ফিরিয়ে নিয়ে আসা। বাবা বলছেন এ হলো সবচেয়ে ভালো সেবা। সে আত্মাও কি মনে করবে, এর কাছে এসে আমার মন শান্ত হয়ে গেল, সুখী হয়ে গেল, প্রেম স্বরূপ হয়ে গেলাম, আনন্দে ভরে গেলাম, তাই না? ওর মনে হবে কিছু পেলাম। তো এই হলো সবচেয়ে বড় দান, সবচেয়ে ভালো সেবা। আচ্ছা, ওম শান্তি।